Shout out mga idol. Tingnan natin yung 25 cents. Oh. Binting, 25 centimos. Sa likod. O, palitan natin. 1967. Oh, 25 cents noon. Ito naman. 1984. 25 cents sa likod. Oh. Kulibangbang. Butterfly. Ito naman. 1983. 25 cents. Oh, silver na kwanto ah. Kulibangbang. Butterfly. Ito ay, oh, Tanso Gold. 2014. Sa likod. Ganito. Tapos ito yung bago ngayon. 25. Oh. Oh. Ito nyo. Mga 25 centimos. Mga idol. Bye 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 bye.